তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। লোকসভা ভোটের এদিন ঘোষণার আগেই ভেঙে চৌচির ইন্ডিয়া জোট। একদিকে মমতার তৃণমূল, অন্যদিকে কেজরিওয়ালের আপ পার্টি। দুদলই ঘোষণা করে দিল একলা লড়ার কথা। বাংলায় একাই 42 আসনে প্রার্থী দেবে তৃণমূল কংগ্রেস, স্পষ্ট করে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতেও ছাড়েননি তিনি। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স, আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার জন্য। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। মমতার পর এক ইঙ্গিত মিলেছে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মানের কাছ থেকেও। ইন্ডিয়া জোটকে ধাক্কা দিয়ে তার মন্তব্য, পাঞ্জাবে 13টি আসনেই জিতবে আপ। শুধু পাঞ্জাব নয়, লাগোয়া হরিয়ানার 3টি আসনেও প্রার্থী দিতে চায় আপ। ওই রাজ্যে 10টি আসন রয়েছে, সেখানে কংগ্রেসের কাছ থেকে 3টি আসন দাবি করেছে তারা, কিন্তু তা মানতে এখনো রাজি হয়নি কংগ্রেস। ফলে মমতার পর আপের কাছ থেকেও যে জোটে ধাক্কা লাগলো তা পরিষ্কার। অনেক আগে ভোগে চলে গেছে মুখ্যমন্ত্রী, আজকে তো বললো ছত্তিশগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনের সময় ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকে গেছে। বিরোধী জোটে ভাঙনের পরই আক্রমণ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তাদের মতে ইন্ডিয়া জোটের সব দলই রাজ্যে রাজ্যে কুস্তি করে আর দিল্লিতে এসে মস্তি করে, তাই এটাই হওয়ার ছিল। मेरा खाली कहना है कि ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, जल्दी तीसरी हो जाएगी। भारत का मान दुनिया में बढ़ रहा है। भारत का सांस्कृतिक स्वाभिमान देखा आपने, राम मंदिर का हुई प्राण प्रतिष्ठा, कितना देश में आज उजाला है और जोश है और उत्साह भी है। तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था। देखिए, पहली बात ये है कि जो गठबंधन है या वो आपको ऊपर से जो भी लगे, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर बोले तो ये गठबंधन नॉन पॉलिटिकल, मतलब अननेचुरल था, पॉलिटिकली वायबल नहीं था, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस सीपीएम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है। और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुए हैं, उसमें कांग्रेस वर्कर्स और जो सीपीएम के वर्कर्स है उनको मर्डर किया गया, मारा गया, पीटा गया टीएमसी के लोगों के द्वारा। तो अगर आपको ऐसा लगता था कि दिल्ली में राहुल गांधी जी, सोनिया जी और ममता बनर्जी या सीताराम येचुरी जी चाय पीने से कि गठबंधन ऊपर हो जाएगा और नीचे के कार्यकर्ता मार खाएंगे और वो टीएमसी को वोट देंगे इलेक्शन में, ऐसा मत देंगे, मतदान करेंगे टीएमसी के फेवर में, ऐसा होने वाला नहीं था। इसलिए ममता बनर्जी को भी ग्राउंड रिपोर्ट पता है, इसलिए स्टेट सीपीएम, स्टेट आपका कांग्रेस सभी इस गठबंधन का विरोध कर रहे थे। तो इसीलिए गठबंधन होने ही वाला नहीं था, ये अननेचुरल गठबंधन था और जो होना था वही हुआ, गठबंधन टूट गया। एक ऐसा नाव है इंडिया अलायंस, एक ऐसा नाव है ना जिसका कोई माझी है, ना नेता, ना नीति है। तो बिना माझी के नाव का जो हालत होता है वो कहीं ना कहीं जाके टकराता है, अपने जहां जाना होता है वहां तो कभी नहीं पहुंचता। तो वही हुआ इस नाव के साथ। রাম মন্দির উদ্বোধনের আগেই রাজ্যে রাজ্যে গেরুয়া ঝড় তীব্র হয়েছে। এরপর ইন্ডিয়া জোটের কোন্দল প্রকাশ্যে আসার পর ধরাশায়ী বিরোধী জোট। এর ওপর বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুরকে মরণোত্তর ভারত রত্ন সম্মান প্রদান করে বিহারের রাজনৈতিক ছবিটাও বদলে দিয়েছে বিজেপি। ফলে ভোটের আগেই রাজ্যে রাজ্যে ভেঙে চৌচির বিরোধী জোট।
তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।